सर आज मीटिंग जाली मिटिंगेक हांव लेट पावला हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी लेट पावपा फाटलें कारण अशें की आज आमच्या काणकोणाक जें आसा की केरळचे गव्हर्नर आमचेच मित्र राजेंद्र अर्लेकर काणकोण आशिल्ले की त्यामुळे तांचो टूर प्रोग्राम जो आसा सोंपोवन हांव आयला म्हणजे कार्यक्रमाक हांव मिटिंगेक लेट पावलो त्यामुळे मिटिंगेक कितें जालें तें म्हाका खबर ना त्यामुळे हांव जेवणाक पार्टिसीपेट करता लेट पावलो मिटिंगेक म्हणलें ना ताणें म्हाका दिसना की ताच्या म्हणपाचो अर्थ तसो मिटिंगेक तो लेट कसो पावतलो मिटिंगेक ताजी अपेक्षाच नाशिल्ली केरळाचो पळय एक आमचे विधानसभेच्यो स्ट्रॅटेजी करपा खातीर एक मिटींग आशिल्ली दुसरे आमच्या कामाची मिटींग आशिल्ली 2 सेशन आशिल्ली आमची कळ्ळें न्ही 12 ते 1 आमचें एक सेशन आशिल्लें की आमच्या विधानसभेचें कामकाज कशें करतले 1 ते 1:30 पर्यंत आमचे कोणाचेंय कामकाज बी करपाचें आसा अश्यो 2 स्तरांचेर आमच्यो बैठको आशिल्ल्यो ताका एखादे वेळ दुसरे हातून भितर तो ज्या पळय आमची उरलेलीं कामां आसात तीच मुख्यमंत्री मेळटलो अशें आशयान ताणें एखादे वेळ म्हणलें आसतलें ताणें सांगलें ना की विधानसभेच्या त्या मिटिंगेक आपूण म्हणजे स्ट्रॅटजीज आमी कोणाकय सांगलें ना की विधानसभेच्यो स्ट्रॅटेजी करतात This was the agenda which was discussed in the beginning for 45 minutes. Rest of the 45 minutes we have discussed as regards to आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आमचे बाकीचे जे कामां आसात जावं खंय पावल्ले आसा कितें करपाक जाय तें भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर वीक आनी आमचे अलायन्स पार्टनर तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली सगळे आमदार आणि मंत्री सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातलें कामकाज एकंदर सगळ्यां कडेन डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातला काय ना किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन डिक्लेअर करपाचें त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायवेट रेजोल्युशन अजूनही 2 दीस उरल्या घालपाचें ताच्या संदर्भात इन डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीर आयची आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आंतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले सो इतकें सगळें डिस्कशन आशिल्लें पण एमजीपीचे कोण येयल्ले एमजीपीचो आज येवंक ना सुनील ढवळीकरान सांगलें की आपूण पर्सनली पावचो ना भायर अरे असेंब्ली डेज जे आहा पळय न्ही 15 दिसाची असेंब्ली आहा 3 दीस गव्हर्नर एड्रेसाचे टॉक ऑलरेडी फाटल्या हेका जाल्या एकंदर 18 दिसाचे आसतले 3 दिसाचे ऑलरेडी जाले आता ते पण आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून ही कालची खबर आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता जी मिटींग आमकां भितरले गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग असेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात अशे मिटिंगेक सभापती आपली हजेरी लायता लोकांक कितें कळपाचें हातून हाजे पयलीं आमी ओपोजिशनान बोवाळ केला की आमकां प्रश्न घालतना एक सिस्टम हाडात जो ह्याच सभापतीन हाडिल्लो तो सिस्टम आतां एबेंडन केला हो सिस्टम कितें आशिल्लो की एक लॉट ओपोजिशनाचो काडचो एक लॉट रुलिंगाचो काडचो हें सभापतीनूच केल्लें पूण आतां तो सभापती ती प्रॅक्टीस आहा ती एबेंडन करता ती सोडून दिता अशें सगळ्या ह्या बॅकग्रावंडाचेर लोकांनी आनी गोंयकारांनी कितें चिंतपाचें की सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाय आनी खंय उरतली खंयची लोकशाय ही अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी न्ही जाल्यार ही कितें हो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयकारांनी विचार करूंक जाय हेचेर आनी बीजेपीन उत्तर दिवंक जाय जे मनीस आज आमच्या भुरग्यांक शिकयतात की इमर्जन्सी वायट तो स्कूल करिक्युलमान घालतात इमर्जन्सीचो एक ब्लॅक चॅप्टर म्हणून हो गोंयांत चलता तो चॅप्टर कसलो तो म्हाका दिसता बीजेपीन लोकांक उत्तर दिवंक जाय कित्याक हो चॅप्टर एक काळो चॅप्टर गोंयचे लेजिस्लेटीव इतिहासान जंय सभापती डायरेक्ट एक
पार्टीचो पपेट कसो वागूंक लागता तेन्ना लोकशाय आनी खंय जिती उरता हें उत्तर म्हाका दिसता BJP कडेनूच आहा.